Maayong gabi kaninyong tanan and Happy New Year sa atong mga televiewers. Anian na pud kita sa atong programa nga Partners in Law. This is by the Philippine Earth Justice Center and the Cebu Lady Lawyers Association. So karon sa ato ang New Year's special, no, kumbaga atong panagisgutan na pud ang unsay role sa balaod sa pagprotekta sa environment nato. So, I'm Atty. Kristine Argallon, the Advocacy Officer of Philippine Earth Justice Center, and kauban akong kauban nga host, Atty. John. Ngayong gabi sa atong mga televiewers. Ako si Atty. John Menguito sa Philippine Earth Justice Center, and Happy New Year sa atong mga televiewers. And start sa year, magsugod na punta sa ato ang pagprotektar sa environment. Di man ni non-stop man ni siya, Joy. Yes. Sugod na punta gisgot sa ato ang mga role sa lawyers, role sa balaod sa pagprotektar sa ato ang kinaiyahan. And kaning like imong gi-mention initially, Attorney Joy, this is a special episode. Yes. Importante kay nindot kay ni start of the year, kick off, di ba? Kay ang ato ang mga guests karon are very very special sad. Natay duha ka mga aktibo kaayo nga mga abogado, abogada sa ilahang practice nga karon atong paminawon unsa ilang mga tan-aw, unsa ilang thoughts, unsa ilang panglantaw sa ato ang kinaiyahan ug unsay role gid ay sa individual lawyer ug sa balaod. So exciting kay ning episode, Joy. Kay ato ang mahibaw-an diri, maila-ila nato ug ato ang masinati ang thoughts aning atong mga aktibo kaayo nga mga guests karong nga episode. Okay, atong introduce ang ato ang guest, atong first guest sa former President Cecilia. Okay? Unya active kayo since sa iyang student leader days. And currently siya nag-manage siyang own law office. Atong i-welcome former President, welcome home, Attorney Juqao Adlawan. Thank you, Attorney John, and thank you, Attorney Joy. Russell and I, no, Attorney Russell and I are happy that you invited us. And yes, this feels like home, no? Kay katong sa akong panahon isip Celia President, that was in 2006 to 2009. Kami sad ang naa diha sa inyong lingkuranan, no? So, I am so happy to be back. Thank you kayo. Salamat kayo, Attorney Juqao, for gracing. And bit senior sa ato ang mga igsuon nga nitanaw sa ato ang programa, no? Salamat gyud nga hangtod karon naa pa ang atong programa. Because if I may share, kani siya namugna ni siya katupang panahon nga ang among presidente sa Cebu Lady Lawyer, si President Gingging Navarro Laude, and sila og si Father Dan ang maoy nag sugod gyud ani. So I'm just so happy that imagine that was a long time ago. Di lang nako isultig kanus maasahan nga tigulang nako. But we have Father Dan and Attorney Gingging to thank for, and also ang mga na-hosts na ani, no, and na-guest na ani ato ang programa. Yes, thank you kaayo, Attorney Juqao. Atong next guest, of course, batan-on, ligdong kaayo, and currently the treasurer of the Integrated Bar of the Philippines Cebu chapter, atong amigo si Attorney Russel Randall Gocuan. Hi. Russ, welcome sa ato ang show. Thank you for having me sa kaning inyong show karon. It's truly an honor to be here to talk about kaning mga current issues, especially on the environment. And like you mentioned, Attorney John, no, this is a parang fresh start, New Year special. In the last episode that we did, no, pag December, we talked about the challenges and the achievements that we had sa environment, no, in 2020. So parang wrap up sa 2020 on unsay mga environmental issues and mga wins nato in the fight for the protection of the environment. So now with lawyers, no, so balik ta sa core nato nga unsay mabuhat nato as lawyers in the overall protection. In the overall protection. Mo ni atong course ato topic karon, but before that, Joy, ato sa silang pangutan-on karon atong mga guests karon, unsa ang ilang kanusa man jud data nakatuan about. Of course, we all studied environmental law sa law school, no, but like kani magud siya nga practice, field of practice is gamay kaayo ang naa diri nga practice. So we'd like to know like ang sa ato exposure sa environmental law as a practice. Okay. Ako, I want to share nga katong I was in third year college of law.
I represented the University of San Carlos as the chief delegate, in the second National Law Students Conference that was in Manila. And for the first time, environmental law was a topic in the conference, and we had for our speaker no less than Attorney Tony Oposa, no? I'm sure wala siguro wa kaila ni Attorney Oposa, no? So you have the case of Oposa versus Factoran and all. But beyond that case, no, we had a champion para nato for the environment, for Mother Earth, for all of us to enjoy the luxury now of breathing fresh air. Di ba? Kung imong hunahunahon. So, that was the first time yun nga nakadungog mi about environmental law. So, estudyante pa mi adto, no? So, count na lang, fast forward nila. So, since then, I think that the field of environmental law has gained a lot of ground, no? And I would like also to mention na atay mga close to our hearts nga mga amiga, very active, very empowering. Si Attorney Golly Ramos, she also champions this field, no? So this is something that is worth fighting for. Dapat mudaog ta ani nga kani nga fight, because kung di ta mudaog ani nga fight, kitang tanan mga matay. Di ba? Kay wa na biya tay lain nga planet. Usara gyud atong planet Earth unless mo consider ta perdi na sa atong lifetime, no? Kanang mayingon tag naapay lain nga mga planets kaha nga livable. So having this only one planet atong ampingan, nakasala na ganit ta, nakasala naman ta, no? I am guilty of kanang mga activities nga dili makaayo. So mo na nga kitang tanan dapat magtinabangay nga mangayo tag respeto or butang nga atong respetuhan ang ato ang nature, ang ato ang Mother Earth. So that's how I see it, how I see environmental law nga it's as necessary as breathing. Yeah. Exactly. Maagligid ko ni Mana Mama. Like, aside from the fact na wala siya to no lawyer wa kaila sa Oposa versus Factoran and Attorney Tony, no, but so the environmental law as a field dugay na gyud nga na expose. Taas na. At since then ang katong nga time, and then mo agree ko nimo Attorney Juqsi when you say it has gained ground. Karon nga like sa ato ang kuan daghan na pod kaayo, like atong ipangutana si Russel sa iyang exposure sa environmental law and ang kaning unsa man ang ato ang kuan ni Russel asa padapitan nakasugod og nakadungog about sa kaning practice. Well, officially, as environmental law itself was in law school na ko, officially as a subject. But prior to law school, naka-touch base na ko with some environmental laws, no, like the Clean Air Act, because it was related sa mo ang pagka-volunteer firefighter, no. Of course, we know na everything like would relate to the air. Usa sa mga factors na would be fires, kaning pagpadaog, the kaingin system nato in some areas of the country, all affect the environment, the air, sa atong air quality. So yeah, ko na more or less na expose aside from katong projects of the IBP before, like tabang ta in, I think it was in Karkar, mango planting, and back then I did not know or was not familiar of environmental law, as I was still not yet in law school, but later on came to find out na this is part of environmental law as a broad scope or broad na field. So man siya to hoping we have good environmental laws, more on how we can help implement it as citizens and as lawyers, no? That's real. And I'd like to highlight now that both of your sharing, Attorney Juqsi and Attorney Russel, all goes back to environmental law as, you know, a discussion about livelihood and survival of humankind. Yes. Because as you mentioned, dili lang yun siya ingon nga strictly maghisguta sa balaod when we talk about compliance of these kinds of laws, but also sa health man sad na nato, it's a public health issue if we look at it in a broader sense. Yes. Yeah. So like ganahan ko ato Joy when you said na it's about life in general, because kani if there's a law that greatly affects all of us, environmental law should be on top of that.
Yes. Kay kanang tanan the air we breathe mo bitaw nilang gisulti nga in one of the discussions when we had former Chief Justice Davide when nag-invite na mo siya ni Juqao at ni Russel to talk about the Oposa versus Factoran case. It's effective about 20 years after na it was penned. Tingnan about yun kay bawta unsa to ka trailblazing. Yes. Naabot nga kuan nga pwede di ay kani nga mga batanon and their children be represented. And he mentioned siya nga law actually means land, air, and water. Yeah, so the more reason to protect. The law should protect the land, the air, and the water. So we know for a fact gikan ato nga trailblazing case. If I may add ba, that's why his decision in that case, which was a landmark case, earned for him the moniker the Green Justice. Yes, Dili green nga lain nga pagka-green, but green as a lover of the environment, no? Unya, well, I taught constitutional law, I taught political law and political law too way back a long time ago. No, so ang atong mahinumduman anang Oposa versus Factoran is the doctrine of intergenerational responsibility. Yes. So nindot kaayo siya, no? So it's really good unta ang atong mga viewers nga makabasa sad, no? Kay aron ako man good when I read of a case, mayon ko beautiful kay kana bitawng it's really important to us, and then kana bitaw siyang mingon ka trailblazing, but it has a big impact on us. Exactly. No? Ang iyang reach dili ka kaingon nga kanirang kasuhan, but hangtod sa hangtod Pag-hundred, kaya. dili gyud kuan. Grabe ang effect. Taas ang effect. So, mo ni siya para sa atong televiewers, more importante kini nga discussion, and this is like sa pagsugod nato atong gi-discuss nga this is very important kick off ni sa year because para makasabot sa taon sa jud gamit sa balaod sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo. And specifically atong gi-discuss ang diri ang environmental law kay kani kita atong mga guests diri kita tanan nga naa diri ang mga lawyers, but ang challenge sa mga lawyers is ang pag-translate sa ato ang knowledge dito sa ato ang mga katawhan nga nagkinahanglan gyud sa balaod. Kay kung kita mag-isuhan of course we know these things karon individually kita ato ning i-translate nga atong mapasabot sa yanong lungsuranon nga sila mismo makasabot unsa day gamit ani nga mga balaod, unsa gamit ani ngano man importante ni para nako, ngano man kailangan ko mubuhat ani, and to make it more than just a law but kanang a lifestyle ba or kanang ingana na siya kay mo may challenge yun as in many other laws. I don't know if you agree with me. Ang challenge is on implementation and on making the people get engaged sa nga para kasi sila man ultimately para, di ba? The role of law is to make the lives of the people better. Diba? If it's not working anymore, kung dili na mabitaw na magsigpa ni ma-amend, pwede usbon kay magsigitag check kung applicable pa ba ni. Pwede pa ba ni siya. Okay? So sa before na to i-proceed sa next Joy, mag-introduce lang ta sa atong issue karon kaning atong gitawag nga single-use plastics. Nga ato ning i-discuss sa ato ang before ta sa mag-break. So, like you mentioned, Kuya John, no, na important na maabot gud sa mga katawhan because ang kaning mga problems nato on a national scale dapat man gyud na lihokon sa grassroots level, di ba? So ang issue on single-use plastics is really affecting everyone, di ba? Not just mga sayuta, sa waters nato sa tong mga kadagatan. And even it would affect air because ultimately they would reach the landfills, and some even would as a quick solution i-burn na lang dahil sila, which is bad generally for the environment, no. So atong hisgutan ng single-use plastics kung unsay mga lakang na nga gibuhat sa atong local government units and on a national level also. So kung unsay pwede nato mabuhat as lawyers on more importantly on the information and education campaign on single-use plastics, because I think in one of the seminars or dialogues we had with mga local government units, it's really information and awareness of the existing problem and how we can address that as members of the community, as lawyers, para mas
mabuhat, ma-implement siya pag-ayo sa mga katawhan. So sa atong pagbalik, ato ng pagkahisgutan o sa more in-depth discussion ang single-use plastics, ato sa tanawon ang panlantaw sa ato ang mga special guests on the specific issue nga atong hisgutan karong gabi una. So standby mo balik ang programang Partners in Law. Mayong gabi, ani sa balik kita sa atong programang Partners in Law. Ang atong gidiscuss ganina ang rules environment o ang role sa mga abogado. O karon naagya po nato ato ang mga special guests sa ato ang kick-off nga episode for this year, si Atty. Juqao Adlawan o si Atty. Russel Gocuan. And ganina before ta nag-break, nag-discuss si Atty. Joy on the single-use plastics. Unsa man ning single-use plastics atong ipaibaw sa atong mga televiewers. Unsa di pasabot ani single-use plastics? Unsa may example ani niya? Unsa na pud ang mga laka nga gibuhat sa ato ang gobyerno nganong kailangan din ni siya iban, Joy? Kailangan ba gyud ni siya iban or basin ka pwede ra gamiton ginagmay? Ato i-discuss na ni Atty. Joy Argallon. Okay, so nisugod ta ganina sa discussion on single-use plastics. Kaning single-use plastics sa ngan pa lang niya kas-ara magamit nga mga plastics. So kanang mga disposables, kanang atong gipangtawag nga disposables and mga water bottles nga commonly ato gyud nang kanang madali-dali ra natong palit gani and one time ra gyud na siya because of course ang iyag yung general role is i-dispose ra nimo siya after i-use. So mo na siya ang coverage in general sa unsay mga matawag na to nga single-use plastics. Apil na sa diha kanang mga sandbags nga atong gamiton kung manyanggit or we go to public markets, diba? So mo na siya ang kasagaran nga matawag na to nga single-use plastics. And here in the Philippines, no, I know we're all aware that grabe kaayo ang part na sa culture na to ang sachet culture, no? So kanang mga tingi-tingi na to in the tindahan sa kanang mga local mga barangay na to. So that also parang adds to the problem on the single-use plastic. So in our law, we have the National Solid Waste Management Act, and it was enacted more than mga 20 years ago na siguro, no? And we have that law to manage unsa ang solid waste nato, ang unsa mga waste nga ma-produce nato in the households, in industrial or commercial mga establishments. So in kani nga solid waste management nato, dunay lakang sa national government nato kung unsay, di ba, we all know nga sa eskwelahan pa lang we were taught about segregation at source, di ba? So on a national level, ang ilang implementation ana is they delegate it to local governments, especially kanang municipalities and cities, and ila pa gyud nang i-localize to the barangay as the pinaka basic nga unit. So ang pinaka core gyud unta sa implementation of the National Solid Waste Management Act is at the barangay level. Naamantay ka ng mga MRF, diba, mga materials recovery facilities in our barangays nga once ma-collect ang mga basura sa mga balay-balay, ila nang i-gather dito sa barangay, ila pag yun nang i-segregate na, diba? Compost kung unsay mga biodegradables dito, and ang i-recycle kung pwede pa ma-recycle, and ang dapat lang gyud unta nga maabot gani sa landfills is kanang mga residuals na gyud, diba? But what's happening right now in our country is that halos sagol na gyud, no, mix na ang maabot dito sa landfill, and lisod na kayo nga problem ang management sa landfills nato, which is why I think there are a lot of cities or local governments in the Philippines na nagka-problem sa landfill, ang ipa-close nga landfill because of several accidents and lisod na pag-manage, and more local governments are urging magtukod na pud sila lain landfill, which is not supposed to be the case, diba? Dili lang unta nga sige og open og landfill. And I saw this post on Facebook na if you're it was I think mga early 90s pa to siya nga sachet of Sunsilk, and then they found it ba if you remember this, you're too old enough, you're old enough na daw, but if you look at the bigger picture, dugay gud kayo malata ng plastic, no? Pila mo, it would last years or even decades na gyud. So I think nga important nga
ato nang hisgutan kung unsay mabuhat na to on the ban on single-use plastic. And I think in the city, Cebu City, na atay mga ordinances nga nagpalaka nga iban ang single-use plastic and even mga styrofoams, no, because mo na siya ang common nga problem nato. And I think in the city, we are very lucky that we have champions in the city council. Councilor Alvin Dizon and Councilor Archibald, who are really pushing for Yes, this yes. to happen. Yeah, so in relation sa imong mention Joy nga iban labi na karon imminent kuan kay siya nga problem because kasagaran karon nag-take out. Diba? Kasagaran on a daily basis ba, especially with what's going on COVID. So ganahan na to gani nag-discuss initially ni Atty. Russel ganina unsa may mga pros and cons ani niya, di ba, Atty. Russel? Unsa may maayong buhaton nato ani nga para ma-limit at least or di mo gid gani totally maban ang kaning single-use plastic. Yes, kana no. With regards to mga solution na to, kita as individuals, pwede ta maka-help out in the implementation. How can we do that? One way is uso naman jud kay karon na magdala og own tumblers ang mga tao, no, for your hot or cold drinks. And kana reusable na siya because you can wash it, no, after every use nimo. Then another solution, disiplina lang gamay, although medyo ma-inconvenience gamay ang uban, they could opt to bring their own utensils, no. Daghan na kayo ron na mga either metal or bamboo utensils na washable, reusable siya. And at least it's personal to you also, no, considering our situation now. Mas viable siya para ma-reduce na to ang the use of these mga disposables. Or if you can also bring your own katong mga containers for food, that can be one. I recall before na in this restaurant, ni-allow mo to sila na among isud ang food into our own containers para dili na mag dish out sila sa katong using the styrofoam. No? So that can be one solution on our personal level, no? Even the ordinary person na dili ka kinahanglan na you must be a official or a lawyer to do this, no? Everyone can do their part sa single-use plastics. Then another would be katong issue na on the disposal. With the disposal, kasagaran mong good karon is the quickest solution is to burn it kung dili nila malabay. And that poses a problem, especially kana it affects the air. So it's actually a violation sa Clean Air Act. And it poses also a potential problem to us who are in the fire service, no, both the BFP, the volunteers and kaning sa barangay level na mga firefighters, because kadaghanan sa mga incidents also are because of rubbish fires, kanang nagdaog o mga sagbot na ma-out of control. And of course, especially during the hot seasons, grabe kay na mo katag ang fire. And with fire, destruction of property, also emission of fumes that affect the air. So affecting everything is affected jud, no, with kaning mga practices that we think or have been so ingrained in our society na for so long. I guess those are some of the solutions na pwede na to ma-try o consider on a personal level. Ni mention si Attorney Joy, no, about the champions we have in the city council, and I know them, no, kay Konsehal Dizon and Konsehal Archibald, no, we've worked together, no. So ako mo ay chief legal sa when they ran for office, no. So I really admire what they do in the council, and they also do this in their personal capacity, sad, no, nga we know of Konsehal Archibald nga iya gyud nang gi-practice sa iyang own home, no. So ako lang mo take off lang ko sa gisulti ni Attorney Joy about the kanang ang relationship sa national ug sa local nga kanang ang maayo manggod, no, sa ako lang tan-aw maayo manggod nga atong i-empower ang atong local government units, no, especially the barangays, kay sila mangyud ang duol sa mga tao. So if we as lawyers or as individuals we share our information, no, ato bitawon kanang himuon nato nga advocates ang ato ang mga barangay officials, dako kayo siya reach sa mga katawhan, kay sila good ang kanabitang duol sa katawhan na ay influence sa katawhan. So
para nako maunay usa ka maayo nga atong buhaton, giyahan nato ang mga barangay officials to be able to reach to their constituents, no? Ako lang matagaan og comparison bitaw nga ang kani bitaw katarungang pambarangay justice system, no, has been there, and if kana bitaw ato yung ayuhon siya pag-implement, dako sad siya matabang pagsulbad sa in declogging the court dockets, in making sure nga kana bitaw peaceful ta sa atong neighborhood. Why not also have the same using the same structure nga ang kamaayo nga governance sa ato ang tagsa-tagsa ka mga barangay, atong himuon sila nga maoy atong soldiers ba para sa kinaiyahan. Actually, ito No? yung nindot kay na siya because while you were talking about it ba, barangay, katarungan pang barangay justice system, and pwede magud na to incorporate diha pa lang daan ang environmental justice. Yes. Diba? Nga kanang murag mas ni-expand pa karon ba murag part of it gyud kaayo siya murag kanang kung i-expand gamay ang katarungan pang barangay justice system to include monitoring kung nagkuan ba, nag-segregate ba. Kaya like you mentioned ganina Atty. Jogsi, ang naamang gud jud sa barangay level, basic gid ni siya no nga katong unit dato sa atong government naagid siya pirmi sa mga tao. So ang implementation niya gikan sa national level ganina nagisgot tag balaod solid waste management. Pero sa may pasabot ani sa ordinaryong tao kabot ba ni niya? Kayo ba si ani so interesting kayo ang gidiscuss ni Atty. Jogsi. Ako lang i-share gamay no ang akong experience because I have been close with the governance sa Barangay Lahug in the past. In fact, kaning barangay justice system, if you think of how well it was implemented, makita gyud nato nga ang example ani is Barangay Lahug. Tung una pang panahon, kapila na siya madaog, and in fact it was the first barangay in Cebu, no, which won the awards sa atong gobyerno for having this unsa na kanang maayo siya pagka-implement ang ilang barangay justice system. And since na-part ko ani, no, makita gyud nako basta tinud-anay gyud ang mga barangay officials, genuine ba ang ilang paglihok towards settlement of disputes. So i-appeal nato ang kaning it's not even just concern for the environment. Kung makasabot sila nga ato ning survival, kinahanglan gyud nato ni it should be top priority sa atong angay buhaton adlaw-adlaw. Then we are going to earn nga mga kana bitawng working elves ba mayon ano natin mga mutrabaho soldiers makahinumdum ra magud ko sa katubang elves and the shoemaker kanang yun ana ba no so mahimo nato sila ma-converted nato sila nga mudaghan ata kay daghan king barangays all over the country. We're not only thinking of Cebu, no, but we're also thinking of the entire country or the entire world. No, I had an occasion nga nakabisita di na sa kumusulti o 15 ako mga kauman, but I had an occasion to visit Thailand, no, for the first time. Unya nakasud good me sa usa ka facility how they were able to solve their waste problem giunsa nila, but dili pod siguro nato ma-apply sa ato because we have the Clean Air Act. Incineration man gud ang ila, but they were able to show ilang conversion siya to energy. So naamang gud tay Clean Air Act. But ako lang pasabot nga we can always examine the atong situation and examine the law unsay allowed, no, kung kuan og pwede ba, but ang ato lang nga tagaan with nato priority kay ang usahay man gud ang kani bitawng mga endeavors kung half-hearted lang ta ba, then di nato ma-accomplish. Dapat gyud nga ato gyud ni siya i-consider nga number one gyud ni siya, no, for all of us, not only for lawyers but for all of us, makasabot ang ato ang mga katawhan, no, atong mga televiewers na naapay responsibilidad, no, mingon tagdaghan kay tagamiton nga sachet. Do you know nga ang average use of kaning garbage ba sa usa ka tao, usa ka Filipino, dako kaayo in a year's time, no? So kung ma-reduce na siya, and most especially kay
responsible ta kay nakahibaw na ta na atay disiplina usa man gyud na no nga kanang usa na kahinungdan kanang lack of discipline also. Yes. Unya ganahan tag mga instant nga mga solutions ba. So, if we understand nga unsa diay ni siya ang kadaot nga mahitabo natong tanan, including ourselves, then mulihok ta. Di ba? Muhimo na gyud tag mga lakang. Ako in my own little way, no? Mingon lang kog little kay usara man ta, pero you know, it's like one little candle, maka-illuminate na, di ba? So, in our own little way, ako gamay na lang ko garbage actually. Kay ang mga plastic ako gyud nang gipang, di ba naman tay pilo-piloon. Naman gyud plastic good usahay, no? So murag kana atong bread, yun na I not only recycle, I repurpose them. Unya daghan kay tagpapil gamiton isip abogado, so ako sad nang i-recycle. I don't throw anything away as much as possible. So mo na nga daghan tag mahimo natay magdatag eco bag para nga di na ta magkinahanglan og plastic, and we translate this kay kita individuals naman ta. As lawyers, we should push nga ma-change ang policy and ma-involve nato atong mga businessmen nga dili lang kay profit-oriented sila, no? They should also take part in efforts nga ma-reduce nato ang ato ang mga waste, and kanawit ang mga we promote inventions that would replace the plastic. Pwede kay na, it's possible. This is close to my heart, you know, because akong apelido before I got married is Juqao. No, Juqao. Although akong papa is kanang kapis dun siya, it doesn't mean anything, but for the Bisaya, Juqao is dirty, di ba? Juqao is kuan, no? So I can relate to that, no? Nga kana nga Juqao pwede nato manindot, pwede nato pangitaan og kanang purpose. Pwede nato nga mga smart kay ang mga Pilipino, no? Even the students, ato mga high school students. So we can encourage them, kita as IBP baka ha, no? Manguani nga ato silang i-push, i-encourage nga maghuna-huna ta og mga solutions to the problem. Yeah. Kay ang atong mga batanon grabe na kay na sila, no, sa internet, and they get information from everywhere. So ato silang encourage, no? We get their kanang grabe ka unsa na ang ilang brains makatabang kay sila when we tell them nga kana ato silang pasabton sa responsibility nga dili lang ni sa mga adults, it's also for the children. Collective ang responsibility, collective. And interesting na kay atong discussion, no? Mao ni akong ganahan aning atong kada episode sa hagit sa kinayahan, specifically diri sa partners-in-law, ma'am, because maka-generate og ideas, di ba? Dili lang kita mukat-on ha sa atong mga televiewers tungod kay exciting na, pero mobalik ta iguman ani atong mga pahinumdom kay napatay mga paghisgutan sa atong pagbalik atong hisgutan unsa pag pwede nato mabuhat, unsay mabuhat sa mga abogado, unsay mabuhat individually, unsay mabuhat sa atong mga televiewers sa kaning ato ang mga efforts para of course protektaran ang atong kinaiyahan. Mubalik ang programa Partners-in-Law. Welcome back to Partners-in-Law. This is again with the Philippine Earth Justice Center and the Cebu Lady Lawyers Association. Kauban gihapon nato atong kauban si Attorney John Menguito, Philippine Earth Justice Center, and atong duha ka special guest si Attorney Adlawan and Attorney Russel Gocuan. So atong discussion earlier, no, ni start with thoughts on how they started their work or their exposure to environmental law in their individual capacity and as lawyers, and ni-discuss ta og mga current movements such as the ban on single-use plastics and unsay pwede mabuhat nato. And I think grabe ang sharing with respect to what can we do as lawyers and on individual capacity nato, no. And I think I'd like to echo lang gyud siguro before we jump off to our last
part of our discussion no, on the role of lawyers in policy making because di ba part magyud na sa atong trabaho as mga abogado. And important nga mahibaw-an sa atong mga televiewers nga unsay pwede mabuhat, unsay dako nga impluwensya nga mabuhat sa mga abogado para sa mga ordinaryong katawhan to giving them advice. So musugod siguro tano sa Attorney Juqao with unsa may imong thoughts on Attorney Juqao? Okay, first of all, no, naa na may mga efforts pod no sa ato ang mga igsuon nga mga abogado towards that goal. No, in fact, we have this program. No, Cecilia has been very supportive sa kana nga mga efforts, and you have this partnership, no, a very good partnership with the Philippine Earth Justice Center. No, so you have my respect and my admiration that you are doing this, and dili lang bitaw nga kanang one-time thing, no? Kay usay mag-information drive ta, one-time thing lang, but kamo consistent, regular, and you have the passion gyud sa inyong advocacy. No, so as an ordinary Celian, no, so nagpasalamat kay ko ninyo, and I would like to also remember Attorney Golly Ramos because sa amo magong board tung una sa IDP, we were together with the board and we were also together sa Cebu Lady Lawyers. Golly has been our champion. No, so daghan kaayo taog kanang ma-look up to nga mga lawyers who are championing this cause. No, so ato silang pasalamatan, but as an ordinary lawyer, and kani i-address na ko sa atong mga fellow lawyers sad nga we don't have to say nga atong field is environmental law, dili kinahanglan nga nataan nga field. No, but ang atoa naamang gyud tay daghan mga kliyente, di ba? Over the years we have earned their trust and confidence kay wa may mukuha nato kung wa sila pagsalig nato. So ang atong advice sa ila gyud nang gi-value. In fact, musunod sila sa atong advice kay dili man we are not worth our being a lawyer kung ang atong kliyente di mutuman nato, di ba? Dili ba dili mo value sa ato ang advice. So sa atong tagsa-tagsa ka mga kliyente, no, whether they are businessmen, they are in government, they are lawyers for the government, consultants sila or sa ilahang maskin mga private establishments, atong i-push nga ato nagyong tagaan og prioridad ang tabang sa kinaiyahan. So that's how I see it. Kay kita manggod ngayon tagtambag natay mga lain nga mga kanabitang advokasya, di ba? No, kay actually ako sa akong mga kliyente na among mga problemang dagko bitaw. So ang last gyud nako nga isulti sa akong mga ampuan nato kanang we pray kay kanang dili manggod tanan kasulbaran naa sa abogado. Pareha ra gud sa doktor. Ang mingon ng doktor nga dili ba mi Ginoo. No, so kanang ang pagbuot ra gyud Ginoo ang matuman. So that is also my advice to my clients, especially mga dagko na gyud kay problema usahay. Even kita ourselves find it hard kung unsay solusyon. So mo na nga magano sa tabang sa Ginoo how we can advice and unsay atong buhaton kay kung aside nga kanabitang mingon ta nga maayo kaayo ta makahuna-huna kay tag maayo, pero usahay beyond us naman ang solusyon naagin na ingon ana nga beyond us, di ba? And I wish to share nga ako sa amo ang pamilya kada gabi nga magampo mi i-appeal gyud namo na nga end to natural disasters, and to the pandemic kanina ana ba kay kanang ato sad na siyang i-appeal nga ato sa yung ampuan, because kanang in that way matabangan ta magiyahan pud sa Ginoo nga unsay atong angay buhaton. So that is how I think of this kaning solusyon sa ato ang kinaiyahan. Kay he created this, he created all the planets and all the universe. So
mutabang sad ang Ginoo, alangan sad og iyang gi-create niya, gusto siya nga Maguba lang. ma-destroy, Yeah, di ba? oo. I like it nga, ganun kung mukuha atong sa idea natin yung Siba. Nindot kayo paminahon nga. Kasi ba, lawyers are leaders kita. Di pa, murag mo bitaw na nga kwaon ta, kisaligan ta, counselors, di ba, mga og advice. So, if we really instill nga, kanipod sa atong clients nga, simple lang gid kayo, bisag ilang mga empleyado, baron ato ingnon nga, dili lang ta magkuhan diri gamit og plastic. Di ba? Or mag-tumbler ta, advice, alam, ingon si attorney, ingon na. Di ba, kay naadi ay ni, although that's beyond you. Di ba? That's individually, kita mismo committed ba? And I like it when Attorney Juqsi said nga, you don't need to be really in environmental law because actually all of us, kita tanan nag-practice environmental law. Di ba? You cannot say nga, oh, wala ko ana. Because as a lawyer palang daan, ang atong reach, daghan. Diba? Sa ato palang family, sa atong clients, bisan sa atong own family, maminaw na atong mga igagaw, musuryata, ni tanan, mag-composting ta, abogado ni Nico na. So let's put that to good influence ba? Diba? The atong nakuha nga ng influence sa mga tao, let's put it to good use. Karon mo extend pa sa atong clients. Kapag isulti ni Atty. Juqsi, nindot kayo na, nindot kayo to, attorney. Karon si Atty. Russel Gocuan, of course, currently with IBP. I understand si Atty. Juqsi was also with IBP board before. Yes, a long time ago, I was in 2 boards, no? So, in year 2001 to 2003, Not I so was long the ago, number. attorney. I was director. Oh. And then sa 2003 to 2005, I was secretary of the IBP Cebu chapter. Yes, okay. So we're all part of IBP Cebu chapter. Mo ba? Oo, Okay. we too are part of IBP Cebu chapter. Currently, si Atty. Russell is the treasurer. Yes. And di kami nagkaila. Dito na ako nakita unsa ka maayo si Atty. Russell. Okay. Member man ko sa IBP Cebu. So, I would like to know your thoughts, Russ, sa IBP Cebu as an organization. And kay ganina, nagsulti man to si Atty. Juqsi sa individual lawyers. Yeah, pwede na ito mabuhat. Karon as an organization, being IBP being the official organizations of lawyers. Of course, okay. So, as we know, no, the influence of IBP as a collective body of lawyers maka-reach out man jud to the public. Currently, we have programs in the IBP with the different advocacies like sa women's and children's sector, especially sa katong anti-bullying considering the cyber age. Now, I believe IBP can move forward with environmental law also as well sa information drive, especially mo touch base with the younger generation, especially those in school, no? Because we believe na if you can touch base with the younger generation, you start them young, ma-ingrain sa ilaha ang kanilang mga discipline, especially the love for the environment, the care for the environment, ma-carry over na sa ilahang when they grow up, no? Of course, we're doing our part as individuals mentioned earlier na to advise our clients who have businesses who have these employees as well, no? So ang ato with the IBP na ang reach pod is through the younger sector, and of course hopefully na they can also bring it to their own families also. Okay, di ba? In this generation karon kusog na kayo ang internet access to information and all of that. If ma-peak nimo ang interest sa kaning younger generation through programs like what we did sa kanang anti-bullying or sa kaning sa VAUSI or sa with the other programs for the children, you just have to pick that interest. Sila na nimo magpadala dito with their families. Exactly. Yeah. Oh, and in addition sa mention ni Atty. Russell, incidentally, Atty. Golly Ramos is the Vice President of Oceana Philippines, entered into a memorandum of agreement with IBP Cebu. Then the memorandum of agreement was specifically nag-conduct og training ang IBP Cebu in partnership with Oceana sa atong tanang mga mananagat all over Cebu province. Nindot kay ito siya, ma'am, kay ang kuan nato niya is ang issue ato is kanang asa ba pwede kutob ang commercial fishers, asa pwede kutob atong mga yanong mananagat kay naa man pod na sa ato ang balaod. So kato nga partnership was actually emulated. Nindot kayo ang nakita nato nga partnership with IBP Cebu and Oceana nga nagpartner po dayon sila sa IBP Quezon City. So nindot man we learn best practices with sa kuan ba. And one thing I learned with that is that nindot ang naay partnership. Yes. Nindot kung kay di pud kaya kung IBP lang, di ba kay lain mo tag expertise. As you mentioned, there are a lot of Stakeholders. Involve the stakeholders. Kana If sa- I may add lang po, no, kay nihisgot man tao ka ng to
also involve the mga batanon, no? Medyo naanagyod ko sa, I have reached my golden age already, no? Pero Imo lang dili ginibilang. pasabot. Dili pasabot nga out of touch ko sa mga younger ones. Especially I have a son, no? Akong anak is 14 years old. So, medyo makarelate pod ko, no, sa iyang generation. But what we have done in the past sa IBP nga mga activities na to is also to involve the schools, no? So we can go to the different schools, and then pwede nato sila nga kana bitang natay competition, so that makakuan sila, no, kana bitang as what you said, best practices, tanaw na to, unsa ilang best practices, unsaon pag promote aning love for nature, no, ang kaning atong unsa na kana mga efforts ba sa mga schools o sa homes, kay ang mga bata mao man na ang ilahang kumbaga ila na field, no? So ato silang pwede na nato mahimo, no? IBP can do that nga mo reach gyud ta dito kay ang kaning mga bata baya dali baya kayo gyud ni sila maka kana bitang dali sila maka-grasp, no, and diniyos gyud ni ang ila once kay mao ni gisulti ni teacher si teacher baya grabe kayo ang influence to the student, Even more sa mama before. so you know, we can do that kana dili na to ilimit lang sa atong mga kliyente. I also have clients who are institutions, no, educational institutions, so I can also do that, no, sa ako ang level, but para nako duol kay sa akong kasing-kasing nga mo reach aning mga bata gagmay pa, we can already do that. Dili na siya dako kayo taog and daghan kay tag pwede mabuhat, no, kay usahay na ay mga bag-o, no, like robotics competition. Why not have a competition wherein the kids will be made to do mga inventions, no, nga within their level pod, no, nga makatabang sa environment. I remember this because my son joined kanang robotics team sa iyang school, no, so pasagdan lang namo ba, no, nga mauna. So they had this competition, I think this was 2 years ago. Unya tulo sila from their school. Ang gihatag sa ilang subject was unsay ilang kuan ba kanang using Lego nga mga pieces nga pareha from mga other schools sad pareha ra ang contents, but they were made to kanang make something out of those pieces nga makatabang sa environment. So unsa, no, and surprisingly because I wasn't there, no, kay busy kay ni nga mama ba. So akong bana na in town mo naa dito, surprisingly they were champions. And grade 6 to akong anak ato nga time, unya gikuan pod sila ha, nasay sila panel nga muas nila sa og silang sa ila tulo, one was assigned, but pag abot dito sa panel wa naman katingog. My son was able to take over and discuss to the panelists, but I wasn't there. Storya na lang ako, and then of course na proud ko ba nga di gyud nato ma-discount ang help sa ato ang mga kids. No? So mo na nga everyone should be involved in this. Incidentally, ma'am, nindot kay nga thoughts, no, kay naagid actually ingon ana nga mga contest sa mga bata. In fact atong gitawag sa osya nga karagathon. So nagkaning mga hilig kayo ang mga batang programming, di ba? Unsaon ni nila kaning mga bata nga maayo kayong thoughts ani gipa-contest, unsaon pag-solve nga makit-an ang mga commercial fishers at night. So gitawag nilang karagathon. So maghimo mo program nga ni-reach out ang Oceana dito sa kaning mga hilig nga mga batanon nga unsa man nato tabangi ninyo makita nato kay naa po'y balaod ana naa man sa ato ang balaod pud gi-require nato ang vessel monitoring mechanism karon using technology di na magyud nato pwede discount ang technology. Technology is a part of us, di ba? Labi na karon with the pandemic mabitaw naka-connect pa ta together. Most people mo na ay meme sa Facebook nga imagine kung nahitabo ning pandemic before ang naani mo kay ang imo ng 3310 nagduwa ang snake the whole time. Di ba? So nindot ang idea nga IBP should reach out to the young, di ba? Should reach out to the young and elicit thoughts
illicit thoughts, no? Karon kay limitado na gid kayo tong oras na engage kayo ta sa ato ang discussion na initially nakaingon ta dugay na karon kay nawa nahurot na atong oras. So before siguro ta mo end ato ang pangayuan og anang mga mensahe. Yes. Atong mga Final guests thoughts. diri ang atong message ato ang mga katawhan, message nato sa atong kaubang abogado, ug message nato sa in general nga mga batan-on. Okay? So unsa man atong kay ato magining gikuan nga this is a very special episode. Ato ang kick off for the year. Yes. This will set the tone for the rest of the year. For PEJC, for the hagit sa kinayahan, and for the specific episode sa partners-in-law sa Cecilia nga activity. So atong pangayuan sa iyang message si Atty. Russel Gocuan. My message lang siguro, especially for atong mga practitioners or even sa atong mga fellow Filipinos, no, is we should do our part no matter how small, even if wala siya recognition, because we know that the effect is there when people see you do it, they might want to emulate you as well, no? So hopefully we can get good practices, best practices. Thank you kayo, Atty. Russell, and we thank you for joining us with this Yes. episode for the year. And of course, si Atty. Juqao Adlawan. Thank you, Attorney John and Attorney Joy, no, for giving us this opportunity. And thank you to the Philippine Earth Justice Center and the Cebu Lady Lawyers Association for continuing and never losing hope, no, in fighting for kani ato ang kinaiyahan kay kinahanglan gud kaayo nato ni ang as a message to everyone. We are in this thing together. Magtinabangay ta. Kay it's only nga kung magtinabangay ta nga musaksid ta, ma-accomplish nato kay kani gyud we need to win this fight. Dili ni siya, there's no option, no. Failure is not an option here because it will lead to the demise of natong tanan. Maybe dili sa ato ang generation, but in the generations to come. So ato sad gyud ni siyang responsibility kung imong hunahunaon nga kanang gusto nato nga magpabilin ang ato ang Mother Earth, dili mo end sa ato lang generation, no, or mingon tag pila ka tuig from now bahala na sila. We cannot have that attitude. Kinahanglan nga ato gyung buhaton ang tanan para nga ato ni siyang ma-accomplish. Kay as I said, kinahanglan ta mo daog ani nga fight, no, and we can only win kung magtinabangay ta, respetuan nato ang ato ang Mother Earth, atong buhaton ang tanan nga atong mahimo, no, and we should not discount the help, the contribution of ato ang mga younger ones, the kids, and also even the ato ang mga mas maguwang pa nato because they have the wisdom, no, kana mingon bitaw sila nga tungunang panahon mauni kay baw ka na mo na may nahitabo karon, di ba, tunguna mo gamit sila bagol, mo gamit sila og dahon sa saging. Now we are doing that because nibalik ta ba, no, nya makaingon ta nga sakto man di ay ni, no, so dili na ta mag paper plates, mag plastic spoons and forks, no. So there are simple ways on how we can help, no, but for our fellow lawyers, as we mentioned earlier, naatay dako nga responsibilidad kay kita mo'y nakahibaw sa balaod. But not only that, kanang leaders ta sa atong respective, no, nga kana bitang sa atong pamilya, sa ato ang mga atong clan, sa atong mga kliyente, daghan ka itag ma-reach. So atong gamiton ang ato ang influence to be counselors of law, no, and make the necessary gyud nga mga actions nga makatabang ta, no, and atong please makaingon ta nga we did our part nga mo not only survive, that earth will become a living, throbbing, no, and cleaner, and atong na-preserve siya for the miingon kag pila pa ka hundreds of years, no, nga mo continue to exist. I see this as not only a responsibility nato sa humankind, but ato ni siyang duty sa ato ang creator. No? That's how I see it. Thank you, Juqao, for that very insightful message, no, nga, not just
for everyone na member sa legal profession, but for televiewers nga, I'm sure they will be inspired to do more and act more because like ni mention ni Attorney Russel ganina, dili lang limited to lawyers, to public officials, but everyone in their own personal capacity can really do something for the environment. Yeah. This episode has really inspired me on a personal note, no, Yeah. because murag ni samot og tuhop sa ako amit attorney the role of lawyers. Yeah. The role of lawyers is to really speak for those who are unable to speak for themselves. Diba? Nga namo bitaw nang naata ang kanang regardless of what you say about the profession, diba? At the end of the day, dako tag role to play. Yeah. Dako tag role to play, and ingani nga episode kani nga constant nga atong ginabuhat on a monthly basis will go a long way, and let's continue doing this, and we're going muna thankful kayo mi as atong gi-promise atong televiewers ganina no, this is the kick off for the year, and the purpose of this episode is to inspire all of us to continue this fight, because according to Atty. Jugsi, walay option mga pildi dire. We should win this fight for the environment. So we have another insightful episode nga naka-learn atong tanan, atong pasalamatan balik Joy ang atong guest si Atty. Russel Gocuan, and of course Atty. Jugsi Adlawan. Daghang salamat Joy ha. Thank you, Kuya John. And for our televiewers, no, we hope that this kick-off episode will, add to your list of, di ba, we have New Year's resolution. So we hope that Never too late. Protecting the environment and doing something, you're doing your contribution for the environment, inyong tanang i-add sa inyong New Year's resolution. No? And hopefully, you continue to make it a habit for the entire year. Diba? So, on behalf of the Philippine Earth Justice Center, kauban ako si Atty. Joy Argallon, ug atong guest si Atty. Russel Gocuan, ug si Atty. Jugsi Adlawan. Salamat kaayo sa atong televiewers nga sa pag-uban ka namo aning episode kini si Atty. John Menguito. Mayong gabi ka natong tanan.